Game 2 of the main event, Battle of Class A. Team Cebu City versus Team Dumanog. May daog sa game 1 na ang Team Dumanog, kinig game 2 na. O atong bakbakan diri ha sa Series Bus Terminal diri sa Simala, Sibunga. Organize niya ni Boss Rinan Manggobat under Yads Casinillo Promotion. Kulapo, bato, arak na Kulapo. Side out, side out. Ono 0 atong skora, 1-0. Servisyo Nonil para Iguales. Baby Orle, Kulapo. Binomba na sa area ni Kulapo, side out. Servisyo Sadam para dos. Wait. 2-0. Kene para 3, servisyo Sadam. Ay Jason. Loh kadiha. Nakapanagang pa ang Team Dumanog. Side out, side out. Bola sa Team Dumanog. Para uno niya sa Team Dumanog. 2-0 atong score. Kulapo. John Lip. Milapusan tiran Jason. Ay. Ilawom Tanil Miyagi ang tira ni Sadam Forever. 1-2. Kene para Iguales. Lah. Awas lang gyapon ang tirang Sadam. Iguales 2. Iguales 2 na. Iguales 2. Kini para 3. Baby Orle. Lah. Overhead kabuag panagang Kulapo sa overhead. Tungod diring Sadam. Overhead. Kulapo lah. Layatan na gyud ang Kulapo. Sharon. Lo kariha. Tidit. Papap. Papap. Kinsa kay malungis ani. Lah. Ay. Lungis si Kulapo is the best. 3-2 na, 3-2. Kini para 4. Baby Orle. Out ball si Kulapo. 4-2. 4-2 na, 4-2. Servisyo Baby Orle para 5. Nonil to Jason. Hala kariha oy. Ka-beautiful sa tira ni Baby Orle oy. 5-2. Oy, salamat kay boss ha. Ma'am. Oy. Salamat kay sa sponsor nga saging ni Yellow Bee ha. Kisponsoran tag saging ni Yellow Bee ha. Happy season oy, kiusa kon mo son. Yellow Bee ha. Yellow Bee tag saging dala, Yellow Bee. Wa magsuot kay nagubang suot niya. Bunog kayo. Okay, back to the ball game. 6-2 atong score ha. Pabor sa Team Dumanog. Para champion na ang Team Dumanog ani kay sila ang midaog sa game 1. Para tabla ang Team Cebu City. Servisyo Baby Orle. Kulapo. Gi, haplos. Good item na sa do. Gihatag ni Baby Orle oh. Baby Orle.
City dos na. 7-2. Ya. Tubil na. Lah, buyok. Buyukan yung Bibi Orly eh. Bukal na mo kuno, ingon si Bibi Orly, bukal na mo nang yang gibuyukan. Sukat na. 2-8, 2-8. Ato na. 9. Tihok. 9 dos. Mana? Tolo na lang ka puntos mo champion na ang team Dumanog. Good. Yes, dos. Yes, dos. Able ng Palawan! Okay. Gal. Katong Gcash dahil si Manay 7-11 ha. Dala. Bibi Orly. Na. Milapos. Pass your paper! Panay na, 11, 2. Para daog na. 11-2. Tatapusin na ni Bossing Orly ha. Oh. Para daog na. For the win na ang team Dumanog. Para champion. Budaki. Pundagan. Longis. Tibag ang depensa ni Jason. May champion na ang team Dumanog sa ato ang bakbakan diri sa Series Bus Terminal Simalas, Cebu.